नम भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज ओडिया भागवतर सुंदर पदटे रही जगन्नाथ दास रचना करिसंती निश्चित भाव आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। कंस जे नित्य भय कला अंते से गोविंदे पशिला। हाँ आज्ञा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, गुण अनंत, जस अनंत, शक्ति अनंत, सबकिछि अनंतमय। देवता विधाता शंकर भोलानाथ भगवानकर आदि अंत ठीक भाव में जानी नथिले। भगवान को विषय मध्य संपूर्ण ज्ञान हासिल करि नथिले। ए सब कथा आपण माने जानी चंती। पुणी केउ माने कौन कार्य करी केउ उपाय रे भगवान को पाई चंती। नवदा भक्ति रही श्रवण करिबा, चिंतन करिबा, ध्यान करिबा, पाद सेवा करिबा, समर्पण भाव जागृत करिबा, किए सखा भाव रे तो किए मित्र भाव रे, किए पुत्र भाव रे, किए बंधु भाव रे पाइचंती, किए शत्रु भाव रे भगवान को आचरण करी मुक्ति पाइचंती। शिशुपाल, दंतवक्र, वासुदेव पंड्र ये सब रही मित्र भाव रे, सखा भाव रे परम ब्रह्म को पाइचंती। दिति कृष्ण अर्जुन मित्र, परम मित्र श्रीदामा, सुदामा रही ए सब कथा आपण माने जानी चंती। पुणी प्रिय भाव रे पाइचंती। किए कामना रखी, आसक्ति रखी प्रेम भाव रे पाइचंती। गोपी माने केवल ईश्वर ही दरकार संसार को नेति नेति कहिथिले, सब किछि त्याग करिथिले। केवल श्रीकृष्ण ही आंभ मानकर अतीव दरकार आवश्यकता रही। आउ किछि भी आवश्यकता नहीं। संसार प्रति विमुख भावना रही। ए सब कथा आपण माने जानी चंती। किए स्नेह करी करी स्नेह प्रदान करी फल पाई वात्सल्य ममता प्रदान करी पाइचंती। देवकी, वसुदेव, नंद, जशोदा ए सब कथा आपण माने भल भाव रे जानी चंती। पुणी आज सुंदर विषय रही। कंस किंतु भय करी करी परम ब्रह्म को पाइथिले। भयर कारण दुईटी रही। आकाशवाणी होइतिला, जो भौणी को एते मात्रा रे भल पाउछु ना, तार अष्टम गर्भर संतान तर मृत्युर कारण हब। पुणी नारद मुनि कहिथिले, मु मध्य सुनिछि कंसासुर विधाता कहूतिले निश्चित भाव में परम ब्रह्म धरापृष्ठ को आगमन करिबे। कंसासुर सहित संपूर्ण असुर वंश को संहार करिबे। संसारी मृत्यु को भय पाए, दबा को किए बा भल पाए। समस्ते चाहते मु भलरे रहिबी, धनी हेबी, नेबा पाई समस्ते भल पाती। जेहेतु तम गुण को धारण करिथिबा से कंसासुर जानीगले परम ब्रह्म श्रीकृष्ण मते ही बद्ध करिबे। तेणु भय कले। कौन कले उद्धार पाइबे? पुतना असुरणी ठारू आरंभ करी सकटासुर, तुणावत, अघासुर, बसासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर एहीपरि अनेक असुर मानकु पठैतिले। तापर कौन कले? भक्त अकुर को पठैतिले। सुंदर भाव में वंदना करी अर्चना करी परम ब्रह्म को भक्तगण पाइथिले। जेतेबेले अकुर आनिथिले
ବେନି ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରାକୁ କ'ଣ ଘଟିବ? ଯେଉଁ ଦିନରେ ଦୁରାଚାରୀ କଂସାସୁର ବଧ ହେବ ନା, ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଥାଳିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କାନ୍ଥରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କବାଟରେ, ଝରକାରେ, ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଜାଗ୍ରତରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣମୟ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଭୟ କଲେ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୟ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କ'ଣ ଘଟିବ? ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜପ କଲେ, ତପ କଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ, ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯିଏ ହରି କଥା ଚିନ୍ତନ କରିପାରେ, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହଁ, ଭୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ମୃଗୁଣୀ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିଲା ନା, ଭୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ନା। ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିବ। ଅନେକ କାହାଣୀମାନ ରହିଛି। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତମୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବେନି ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଅଦ୍ଭୁତମୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ଦେଖି କଂସାସୁର ଭୟ କଲା। କ'ଣ ଘଟିବ? ମଞ୍ଚାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କ'ଣ ଘଟିବ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ମାଟି ଭଅଁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଗର୍ତ୍ତ କରି ପୋତି ଦିଏ, ନଡ଼ା ବାଲି ପୋତି ଦେଇଥାଏ। ସେଇ କୀଟଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମାଟି ଭଅଁରକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ପରଜନ୍ମରେ ସେଇ ମାଟି ଭଅଁର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁରାଚାରୀ କଂସାସୁର ଦେଖି ଦେଖି ଭୟ କରି କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କ'ଣ ଘଟିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରର ଭାବନା ନଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ତପ କରି, ଜପ କରି, ଧ୍ୟାନ କରି, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି କରି ପରମଗତି ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁରାଚାରୀମାନେ ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି, ଦେଶ ଭାବନା ରଖି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହି, ନିନ୍ଦା କରି, ସମର କରି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।